अस्सलाम वालेकुम। 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इकतीस दिसंबर के बाद दरकार दस्तावेजात न रखने पर गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। मस्जिद चूंटी शाह उस्मानपुरा के तहत वक्फ अराजी पर पट्टे जारी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला का दौरा और एहतजाज। हिसार बंदी पर जोर। 29 नवंबर को सईदाबाद में पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल। 5 मुल्जिमीन गिरफ्तार। और शहर में सरके की वारदातों में मुलविस 5 अफराद बंडलागुड़ा चौराहे पर गिरफ्तार। मुसद्दिका इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। और अब चलते हैं तफसील की जानिब। डीसीपी ट्रैफिक रंगनाथन ने अवाम को मशवरा दिया है कि 31 दिसंबर तक महकमे रोड ट्रांसपोर्ट से रुजू होकर वो अपने दस्तावेजात की जांच करा लें। उनका कहना था कि मोहलत ख़त्म होने के बाद किसी भी तरह की दलील को कबूल नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहादुरपुरा और दीगर इलाकों में दस्तावेजात न होने पर जब्त की गई गाड़ियां मालिकान की काउंसलिंग के बाद उनके हवाले कर दी गईं। डीसीपी ने गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुनक़िदा काउंसलिंग के दौरान ताकीद की कि अगर 31 दिसंबर तक दस्तावेजात को बाकायदा नहीं किया गया तो गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। डीसीपी ने बताया कि दरकार दस्तावेजात न रखने वाली गाड़ियों को पुलिस जब्त कर लेगी। ఏంటంటే ఓనర్ బాధ్యత, అమ్మినప్పుడు అతను ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోవడం ఓనర్ బాధ్యత, బయ్యరు కొనుక్కునేటప్పుడు అతని బాధ్యత, వీళ్ళిద్దరు బాధ్యత ఉండదు. ఇప్పుడు ఓనర్ అందుకోసమే అతని ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటారన్నమాట. ఓనర్ बैरूनी ममालिक के अवामी नुमाइंदों ने पीर के दिन तेलंगाना असम्बली और कौंसिल का दौरा किया। बैरूनी अवामी नुमाइंदों के वफ्द ने स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी और कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ से मुलाकात की। इस मौके पर स्पीकर मधुसूदन चारी ने वफ्द का खैर मकदम करते हुए उन्हें रियासती की कार्रवाई से वाकिफ करवाया। स्पीकर ने कहा कि रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना के क़याम के लिए तवील जिद्दोजहद की गई और अलहदा रियासत के क़याम को यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि 2 जून 2014 को वजूद में आने वाली रियासत ने KCR की क़ियादत में कई तरक्याती काम अंजाम दिए हैं और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए भी मुख्तलिफ स्कीमों का आगाज़ अमल में आया है। मधुसूदन चारी ने बैरूनी अवामी नुमाइंदों के वफ्द को बताया कि रियासत के वज़ीर आला ने अवाम को इस बात का भी यकीन दिलाया है कि अगर वो रियासत में हर घर को पीने का पानी फराहम नहीं कर पाए तो आइंदा इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वफ्द ने असम्बली के अहाते में वाक़े गांधी के मुजस्समे पर भी फूल मालाएं चढ़ाईं। Development over a period of 18 months only, we are able to impress upon the entire nation. Today, all the rulers, all the states are looking at Telangana. What is going on in Telangana? Some of the schemes which are being introduced by this government are being observed and studied by so many states of the country. For example, water grid is one of the remarkable programs of the state government. This government, as our Chief Minister on the floor house, committed that if he is not going to provide safe drinking water to every house. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिस्को और AOD कंपनी के वफ्द से मुलाकात की। शहर में LED लाइट्स की तैयारी के यूनिट्स की तैयारी के लिए AOD कंपनी ने आमादगी ज़ाहिर की है। इस सिलसिले में सिस्को कंपनी ने 5000 करोड़ रुपए के मसारिफ से 50 एकड़ पर LED लाइट्स की कंपनी के क़याम के लिए AOD को ताउन की पेशकश की है। उस्मानपुरा कट्टलगुड़े में मस्जिद चूंटी शाह के तहत वक्फ अराजी पर पट्टे जारी करने की इत्तला पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अराजी का दौरा किया।
رکن اسمبلی نے محکمہ مال اور وقف بورڈ کے عہدیداروں کے علاوہ مسجد کمیٹی کے اراکین کے ساتھ مشترکہ سروے کیا۔ انہوں نے وقف بورڈ کے CEO، RDO اور MRO سے سوال کیا کہ قبرستان کی اراضی پر پٹے کس طرح جاری کیے جا سکتے ہیں۔ رکن اسمبلی نے قبرستان اور مسجد کی اراضی پر کسی بھی طرح کی تعمیر کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وقف اراضی کی حصار بندی کرتے ہوئے فوری دیوار تعمیر کی جانی چاہیے۔ کھلی اراضی تھی جس کے اوپر مکانات بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے وقت جب 58 GO کے تحت وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان لوگوں نے پٹے کے لیے اپلائی کیا تو تحصیلدار کے ریکارڈ کے اندر، ریونیو ریکارڈ کے اندر مینشن کرے ہوا ہے، تحصیلدار کا یہ کہنا ہے کہ گریو یارڈ بول کر، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو پٹے الاٹ کر دیے گئے۔ 17 لوگوں کو کچھ 32 گز کے پٹے الاٹ کیے گئے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو بھی موجودہ اس وقت کلیکٹر تھے جن کی آرڈرز کے اوپر یہ گریو یارڈز کے اندر پٹے الاٹ کیے گئے، وہ کلیکٹر کے خلاف ایکشن ہونا، اور جتنے بھی پٹے الاٹ کیے گئے وہ پٹے کینسل ہونا۔ ابھی ہمارے علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ نہ صرف عثمان پورہ چمٹی شاہ مسجد کے اندر یہ چیز ہوئی ہے، بلکہ پورے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے اندر 5 سے 6 گریو یارڈز کو تبدیل کیا گیا ریونیو ریکارڈ کے اندر، اور 5 سے 6 گریو یارڈ کو اس کے اندر پٹے الاٹ کیے گئے۔ جب حیدرآباد ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ قبرستان کے لیے زمین الاٹ کیجیے تو کلیکٹر کا یہ کہنا رہتا ہے کہ بھائی زمین نہیں ہے، سرکاری اراضی۔ ارے جب آپ سرکاری اراضی قبرستان کے لیے دے رہے نہیں، ہم حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ جو بھی آفیسر اس کے اندر جو ہے سو ملوث ہے، خاص طور کے اوپر اس وقت کے کلیکٹر حیدرآباد جس کی زیر نگرانی یہ کام ہوا، جس کی ہدایت کے اوپر یہ کام ہوا، جس کے ڈائریکشن پہ یہ کام ہوا، وہ کلیکٹر کے خلاف کارروائی کی جائے، اور نہ صرف چمٹی شاہ بلکہ حیدرآباد کے اندر جتنے بھی قبرستان بلکہ زمینوں کو کنورٹ کر کے پٹے الاٹ کیے گئے تمام کے تمام کینسل کیے جائے، اور تمام کے تمام وقف بورڈ کو ریسٹور کیے جائے۔ پورے نہ صرف چمٹی شاہ بلکہ پورے حیدرآباد میں جتنے 5-6 قبرستانوں کے ساتھ ہوا ہے پوروں کو ریسٹور کیا جائے۔ حج ہاؤس سے اسمبلی کی مصروف ترین سڑک پر ایک طرف میٹرو ریل کے کام سے ٹریفک جام ہو رہی ہے تو دوسری طرف ٹریفک کی بحالی کے بجائے پولیس ملازمین چالانات میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سڑک پر میٹرو ریل کے پیلرز کا کام جاری رہنے کی وجہ سے ٹریفک کو ون وے کر دیا گیا ہے۔ 4TV نے جب مصروف شاہراہ کی ٹریفک کا کوریج کیا تو یہ دیکھا گیا کہ تعمیراتی کام کی وجہ سے کئی گاڑیاں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں۔ گاڑیوں کی نقل و حرکت بھی انتہائی سست ہے، لیکن ٹریفک پولیس کے ملازمین اس صورتحال سے نمٹنے کے بجائے چالان کرنے میں کافی چست اور مستعد تھے، یہاں تک کہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکال کر چالان کیا جا رہا تھا۔ ٹریفک پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریفک کی بحالی کو چالانات کرنے پر ترجیح دے۔ چالانات کرنے کی وجہ سے نامپلی تک ٹریفک جام ہو رہی ہے۔ ایک طرف پولیس کا محکمہ فرینڈلی پولیسنگ کے نام پر مہم چلاتے ہوئے عوام میں اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف پولیس کے بعض ملازمین کا یہ رویہ فرینڈلی پولیسنگ کی مہم پر سوال بھی کھڑے کرتا ہے۔ محکمہ جیل کے DG ونے VK سنگھ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ مہا پریورتن پروگرام کے تحت قیدیوں کو سدھارنے میں مدد ملے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے VK سنگھ نے بتایا کہ محکمہ جیل کی توجہ اور تعلیمی ماہرین کے اشتراک سے ہزاروں قیدیوں کو تعلیم سے آراستہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 38,592 قیدیوں کو تعلیم سے آراستہ کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل سے رہائی کے بعد 37 ایسے قیدی بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں ملازمت دی جائے۔ VK سنگھ نے کہا کہ رہائی کے بعد 41 ایسے قیدی ہیں جو اپنی تعلیم اور شادی کے لیے قرض حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام سے نہ صرف قیدیوں کو سدھارا جا سکتا ہے بلکہ جرائم پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی چار مینار احمد پاشا قادری نے ہاؤسنگ اسکیم کے سلسلے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ پرانے پل کے علاقے میں ایک اجلاس منعقد کیا جس میں مقامی افراد نے بھی شرکت کی۔ حکومت کی جانب سے غریبوں کو امکنہ فراہم کرنے کی جہاں کوشش کی جا رہی ہے وہیں مجلس بھی اس کام میں پیش ہے۔
इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने महकमे बलदिया के DE और EE के साथ पारदीवाड़ा पुराना पुल में नई इमारतों की तकसीम के लिए अराजी की निशानदेही की, जहां गरीब लोग झोपड़ियां या फिर कच्चे मकानों में क़याम कर रहे हैं। उन्हें मुनदम करके उसकी जगह G+9 इमारतें तामीर की जाएंगी। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया राजमोहन भी मौजूद थे। नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के के ज़ेर तामीर और ज़ेर इल्तिवा कामों का मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने मकामी इब्तदाई मजालिस के सदूर और मुतमदीन की शिकायत का जायज़ा लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि ज़ेर तामीर कामों को फ़ौरी मुकम्मल किया जाए और अवामी शिकायतों की फ़ौरी यकसुई की जाए। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन यासिर अरफात भी मौजूद थे। मजलिस के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रज़वी के साथ कायम नगर के इलाके का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ़ हैदर रज़वी ने बताया कि अहमद पाशा कादरी और साबिक़ रुकन बलदिया M.A. अज़ीज़ की खुसूसी तवज्जो की वजह से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। 40 लाख रुपए की लागत से एक CC रोड की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, जबकि दूसरी सड़क की तामीर अरबईन के बाद शुरू की जाएगी। उन्होंने तकरीब अरबईन के इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। इस मौके पर साबिक़ रुकन बलदिया M.A. अज़ीज़ मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद सदर मजलिस की हिदायत पर कायम नगर में जो तरक्याती काम है उसमें साबिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर अज़ीज़ साहब और चारमीनार MLA मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी साहब के खुसूसी तवज्जो और नुमाइंदगियों पर काफ़ी यहाँ पर तरक्याती काम हो रहे हैं और इसी सिलसिले में आज यहाँ पर हम दौरा कर रहे हैं। जो CC रोड्स के काम यहाँ पे लिए गए थे 40 लाख के, वो काम चल रहे हैं। एक रोड हो चुकी है, एक और रोड बाकी है, वो अरबईन के बाद होगी। और इसी सिलसिले में यहाँ पर 21 सफ़र को अरबईन के काफ़ी यहाँ पर जुलूस रहता है और काफ़ी इंतज़ामात उसके लिए होते हैं, तो उन इंतज़ामात का भी हमने जायज़ा लिया। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तरक्याती काम और आवाम की सहूलत के लिए जो भी ज़रूरियात के चीज़ें हैं वो मजलिस की तरफ से वक्तन फ़वक्तन होती रहती है। और आज मोतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी साहब और अज़ीज़ साहब के साथ में यहाँ पर दौरा किया जा रहा है। मलकपेट में सालार स्विंग मशीन फराहमी स्कीम के तहत मुस्तहक़ ख़वातीन में सिलाई मशीनें तक़सीम की गईं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के दफ्तर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों की 17 ख़वातीन में ये मशीनें तक़सीम की गईं। तेलुगुदेशम ने आंध्र प्रदेश की तरक्की से मुताल्लिक़ YSR पार्टी की तरफ से चलाई जा रही मनफी मुहिम को तनक़ीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान रजनी देवी ने कहा कि रियासत की शरह तरक्की में गैर मामूली इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में रियासत तरक्की के मुकर्ररा नशाने को भी हासिल करेगी। रजनी ने कहा कि माशी शऊर न होने की वजह से YSR कांग्रेस के कायदीन गैर ज़रूरी बयानात दे रहे हैं। मुत्तहिदा रियासत में YSR के दौरे हुकूमत के दौरान किस तरह की तरक्की हुई थी, इससे अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ है। అయితే ఇప్పటికే జరిగినటువంటి ఈ 2 క్వార్టర్స్ యొక్క సమీక్షలో ఆ వచ్చినటువంటి ఫలితాలను చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనం పెట్టుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని దాటి ఈ 10.83 కాదు 11% రాష్ట్రం యొక్క గ్రోత్ రేటు దాటబోతుంది అని చెప్తూనే రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరానికి అంటే 2016-17కి ఈ యొక్క గ్రోత్ రేటుని 15%గా ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఒక లక్ష్య సాధనకు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కూడా అన్ని శాఖల్లో ఉన్నటువంటి మంత్రులు అధికారులు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా रियासती हुकूमत की जानिब से मुसल्लमा फार्मेसी के इंटरमीडिएट ब्रिज कोर्स के तलबा ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से इस कोर्स को तस्लीम न किए जाने पर एहतजाजी धरना दिया। तलबा ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तस्लीम शुदा होने की वजह से उन्होंने लाखों रुपये खर्च करके ये कोर्स किया है, लेकिन अब रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर करने से ये कहते हुए इनकार कर रहे हैं कि ये कोर्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मुसल्लमा नहीं है। दूसरी तरफ रजिस्ट्रार P. नागाराजू का कहना है कि PCI ने वाज़ेह तौर पर सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि वो इस कोर्स को तस्लीम नहीं करती, लिहाजा ये मामला उनकी दस्तरस से बाहर है।
اگر ذمہ دار اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیں گے تو سینکڑوں طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ طلباء تنظیم AISF نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خشک سالی سے متاثرہ منڈلوں کی مدد کی جائے۔ طلباء تنظیم کی جانب سے ماساب ٹینک پر واقع سنکشیما بھون کے پاس دھرنا دیا گیا۔ طلباء نے کہا کہ خشک سالی سے متاثرہ منڈلوں میں نقصانات کی پابجائی پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے۔ احتجاجی طلباء نے طلباء کی فیس باز ادائیگی کے بقایا جات بھی فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ طلباء نے بتایا کہ تقریباً 2500 کروڑ روپے کے بقایا جات ادا کرنے ہیں اور حکومت کو اس سلسلے میں فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ گاندھی ہاسپٹل میں عارضی طور پر خدمات انجام دینے والے ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ احتجاجی ملازمین جن میں نرسز، وارڈ بوائز کے علاوہ دوسرے شامل ہیں، میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے باوجود ان کی تنخواہوں میں PRC کے تحت اضافہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 10,000 روپے ماہانہ تنخواہ میں گزر بسر مشکل ہے، جبکہ مہنگائی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ احتجاجیوں نے ان کی خدمات کو مستقل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ GM چھاونی کندیکل گیٹ کے علاقے میں 5 سال پہلے مکان منہدم ہو جانے سے 4 بچوں کی موت ہو گئی تھی۔ مجلس کی نمائندگی پر فوت شدہ بچوں کے لیے ایکس گریشیا اور قوس نگر میں سرکاری مکان منظور کروایا گیا ہے۔ ایکس گریشیا میں ملنے والی رقم کا ایک حصہ بینک میں فکس ڈپازٹ کروایا گیا۔ والدین کی ضرورت پر اضافہ شدہ رقم سید یوسف اور ان کی اہلیہ کے حوالے کی گئی۔ اس موقع پر سابق رکن بلدیہ صمد بن عبداد بھی موجود تھے، جنہوں نے بتایا کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر ایکس گریشیا منظور ہوئی ہے۔ گھر گر گیا تو اکبر صاحب آئے تھے، انہوں 2,20,000 روپے کا چیک دیے تھے، گورنمنٹ سے 2 لاکھ روپے ملے تھے بھی، بچوں کو پوسٹ ماسٹم کرے تھے۔ بہت شکریہ سب جنوں کا۔ جی ہاں، صمد بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ، اکبر صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 58 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 25 پیسے کی کمی کی گئی۔ کم کی گئی قیمتوں پر پیر اور منگل کی درمیانی شب سے عمل آوری ہوگی۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں غیر معمولی گراوٹ کے باوجود ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں انتہائی معمولی کمی کی گئی ہے۔ میدک پولیس کی جانب سے آن لائن واٹس ایپ پولیس سروس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ضلع SP بی سومتی نے عوام کی سہولت کے پیش نظر یہ کام کیا ہے۔ خواہش مند افراد 9490617555 کے ذریعے پولیس کو اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر سڑک پر چلنے والی کاروں، آٹو رکشاؤں اور موٹر سائیکلوں پر میدک پولیس آن لائن واٹس ایپ کے اسٹیکرز لگائے گئے ہیں۔ DCP ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے ATM مراکز، اپارٹمنٹس اور کمپنیوں میں خدمات انجام دینے والے سیکیورٹی گارڈز اور کمپنیوں کے ذمہ داروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ضروری ہدایتیں دیں۔ DCP نے کہا کہ عوام کی سلامتی اور ان کے املاک کے تحفظ میں سیکیورٹی گارڈز کا بھی ان دنوں رول اہم ہو گیا ہے۔ انہیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی خدمات انجام دینی چاہیے۔ اگر کسی بھی طرح کی مشتبہ حرکت نظر آتی ہے تو فوری پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ DCP نے سیکیورٹی گارڈز کو ہدایت دی کہ غیر سماجی نوعیت کی سرگرمیوں پر بھی بطور خاص نظر رکھی جائے اور کوئی بھی مشکوک فرد ان کی نظر میں آئے تو فوری پولیس کو مطلع کیا جائے۔ سعید آباد پولیس نے 29 نومبر بروز اتوار پیش آئے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے 5 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP ایسٹ زون رویندر نے بتایا کہ آج سرینواس کا اپنے بھائی سبھاش کے ساتھ
कुरमागोड़े के इलाके में एक मकान के मसले पर तनाज़ा चला आ रहा था। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मकान श्रीनिवास के नाम पर था। उसके वालिद ने बैंक से कर्जा हासिल करने के लिए मकान उसके नाम किया था। सुभाष मुतवफ़ी से बैंक का कर्ज अदा करने का मुतालबा कर रहा था ताकि घर की तक़सीम अमल में लाई जा सके। इसी बात पर दोनों भाइयों में अक्सर बहस व तकरार हुआ करती थी। सुभाष ने अपने भाई के रवैये को देखकर उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया और उसके लिए उसने धर्मेंद्र सिंह, जॉन, सतीश कुमार और किरण की मदद हासिल की। चंपापेट के पास पांचों ने मिलकर श्रीनिवास का कत्ल कर दिया था। श्रीनिवास की अहलिया प्रमीला की तरफ से शिकायत दर्ज कराने पर पुलिस ने कार्रवाई की और पांचों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल किए गए 2 खंजर भी बरामद कर लिए। चंद्रायन गुट्टा और भवानी नगर पुलिस ने कारखाना पुलिस की मदद से सरक़े की वारदातों में मुलविस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल डीसीपी बापूराव ने बताया कि चंद्रायन गुट्टा के साकिनान शेख अली हुसैन बिन मोहम्मद बाकसीर, उबैदुद्दीन और सालेह बिन हसन आपस में गहरे दोस्त हैं। अपनी ज़रूरियात और पुरतायुश ज़िंदगी गुजारने के लिए चारों ने सरक़े की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। मुकफ़्फ़ल मकानात को ये सारिक़ निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने 30 नवंबर बरोज़ पीर बंडलागुड़ा चौराहे के पास एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर चारों सारिक़ों को उस वक्त तहवील में ले लिया जब वो वजीउद्दीन नामी नौजवान को मसरूक़ा ज़ेवरात फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सारिक़ों के कब्ज़े से 22 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 6 गैस सिलेंडर्स, 2 कैमरे, 1 LED ओवन, लैपटॉप और मोटर पंप बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने जुमला 8 लाख रुपए की मसरूक़ा अशिया सारिक़ों के पास से बरामद की हैं। साउथ जोन इलाका में ये हाउस ब्रेकिंग ज़्यादा होने से साउथ जोन डीसीपी श्री वी सत्यनारायण साहब ने एडिशनल इंस्पेक्टर चंद्रायन गुट्टा राघवेंद्र और एडिशनल इंस्पेक्टर भवन नगर शंकरయ్య साहब को एक स्पेशल टीम बना के ये हाउस ब्रेकिंग के लिए चोरों को पकड़ने में लगाया गया। ये टीम ने आज सुबह 11 बजे दरमियान में पेट्रोलिंग करते हुए चंद्रायन गुट्टा चौरास्ता पे शेख अली और हुसैन बिन मोहम्मद बकासीर, मोहम्मद उबैदुद्दीन, सालेह बिन हसन गुन्ना 4 लोगों को कस्टडी में लिए। बाद में इंट्रागेशन में वो लोग साउथ जोन का इलाका में खासकर चंद्रायन गुट्टा एंड भवन नगर एरिया में 7 हाउस ब्रेकिंग केसेस करे बोल के वो लोग खूब लेते। वो लोगों का कन्फेस स्टेटमेंट का मुताबिक वजीउद्दीन पिछला बंडा रहने वाले का पास से 22 तोला सोना, 2 गैस सिलेंडर्स, 3 कैमरास, 1 LED TV, 1 ओवन, 1 सैमसंग लैपटॉप और 1 वाटर पंप वो लोगों के पास से पंचनामा करके बरामद करे। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इकतीस दिसंबर के बाद दरकार दस्तावेजात न रखने पर गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस का इंतबाह। मस्जिद चूंटी शाह उस्मानपुरा के तहत वक्फ अराजी पर पट्टे जारी। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला का दौरा और एहतजाज। हिसार बंदी पर जोर। 29 नवंबर को सईदाबाद में पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल। 5 मुलजिमीन गिरफ्तार। और शहर में सरक़े की वारदातों में मुलविस 5 बंडलागुड़ा चौराहे पर गिरफ्तार। मुसद्दक़ा इत्तला पर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।